Kumusta mga isunang live sa programas Timbangan sa Katarungan? Kumusta maayong buntag niya? Ninyong tanan diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa atong migalang mga Adventista, ay kalimot sa pag-share tong live aron sa mga pinaagin ini. Makaabot ang mensahe sa ato usab nga mga kaigsuonan labi na dito sa gawas sa nasod. Diapon sa California, may buntag ni Mr. and Mrs. Discoro Bago, ang ato usab nga partner o supporter sa mga buhat diri sa Pilipinas, labi na sa pagsangyaw sa maayong balita. Og uban diha nga nasgawas nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto. Atong gipanganaot nga naa mo sa maayong panglawas samtang kita karon magapadayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. May pagtanaw ni Eunice Bayer Arcis Balingkas. Good morning po, mga good morning sab. Taga-asa mga sister. O sa ato sa uban pa nga mga viewers, labi na ko na mga pangutana, ay chat lang kitagaan ta nagpagtagad magkaigsunan, samtang kita magapadayon sa pagkukabildo. Ini kabuntagon may tungod sa ato usab nga mga pagtulunan o sa ato usab nga mga isyu nga dapat natong tubagon, no? Labi na sa tumigala igsuon nga mga Dominguista or mga CFD, no? Ato na mga isyu sila mga higala nga matod pa nila ilan na sang birahan ang mga SDE mga higala. Usa sa ilang giingon diya nga ang Seventh-day Adventist sulpot daw. Ila po ng katungod kay naapo sila'y matubay katarungan apan ato nang matubag suon karong kabuntagon sa ato usab nga pagtuon. O ninig song kabuntagon taga-antag pagtagad ba kini bang mga duha ka lugar nga atong padulngan. Wala labot ng kamatayon kay kanang kamatayon magigsunan di magina mamili. Mo nagiingon nga ang tanang tao sa kalibutan ang mga tao sa kalibutan kung mga matay na ibuta ang sementeryo. Apan human ana igsuon matod ba sa Biblia kinahanglan masayod ta unsa ang mahitabo human sa kamatayon. Mo nagiingon sa ni San Pablo sa 1 Tesalonica 4:13 nga dili among tinguha ang kamong makitang mga buhi dili masayod sa mga tawo nga matay na aron di ta mawad-an og paglaom. Sabot ipasabot sa bersikulo sa Biblia nga kita kinahanglan nga masayran nato nga human sa kamatayon usa ka ang sunod. Usa ang mahitabo ka. Kay usa igsuon sa hinungdan nganong ang tawo murag di na gid mga lagad sa Ginoo o di na gid igsuon matubag komportable na sila sa ilang kinabuhi sa kalibutan ay may nagkwartahan sila. Tungod kay wa sila kahuna-huna ba, wa sila kabantay nga human sa kamatayon aduna pay hukom nga mosunod. Unsa man nga hukom igsuon? Sa diha nga ta mamatay na, adunay duha ka hukom diha nga atong bantayan. Unsa ni nga hukom? Hukman ang tao paingon ba sa impyerno o paingon ba sa langit? Sa ato pa, ang padulngan sa tao mga kaigsuonan duha ra gyud ka lugar ang padulngan. Langit rag impyerno. Wala na itong atunga diha, wala na purgatorio diha. Impyerno ug langit mao gyud ang padulngan sa tao. Mo na nga kung di kita maningkamot o panglagad sa Ginoo, ang atong padulngan impyerno gyud. O maningkamot po panglagad sa Ginoo, tuman tas kabuton sa amahan, tuman tag sugo. Na magalagad sa Ginoo malangit po ta. Kay hukman mat sumala sa atong binuhatan. Mo na giingon diya sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13 nga ang tanan dungog nakadluki ang Dios ug bantay ang iyang masugo kini maong tibuok katanan sa tao. Kay pagkatad-on sa Dios sa hukmanan ang atong matag usa ka binuhatan maayo kung dautan dayag magtinago dadoon sa Ginoo diha sa paghukom. Unya ang basihan sa Ginoo sa paghukom nga ang tao malangit bag maimpyerno kadto pong napulo ka sugo ang tanahon. Muna nga ato gigiwali magigsunan nga nagibalaod nagi napulo ka sugo tungod kay ang napulo ka sugo gamiton siya sa paghukom sa Ginoo
diha ang basihanan sa Ginoo kinsa ang mga taong malangit o kinsa ang mga taong maimpierno pinaagi sa 10 commandments. Na kinahanglan si Biblia God. Santiago 2 versikulo 10 paingon sa 12. Usa giingon diha bisan kinsa nga tawo nga nagabantay sa kitabukan sa kasuguan apan malapas ang sa kabahin niini sila mahimong manilapason sa tanan. Sa pa, kung nagbantay ka sa pulo kasugo niya ang siyam imong gituman o sa wala, way kwinta ang imong gituman nga siyam. Sunod, yun dito. Kaya kung ikaw miingon wala ka nakapanapa o nakapatay ka, nahimog ka manilapason sa balaod. Kay kitang tanan pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Unsa kasuguan na ang ipasabot sa Santiago na pulo kasugo. Tungod kay prior na isunian ang pagkasulti sa 10 ug 11 nagisgot diha og 10 commandments. Pag-abot sa 12 hukman tas kasuguan. Unsa man kasuguan na ang napulo kasugo. Na mao na lagi nga giingon ako na unsa may dangatan sa mga tao nga dili magtumag na pulo kasugo, di maimpierno gid sila. Kay tungod sa mga bersikulo nga basa mga higala. May pagtanaw ni Brother Neil Gicali, no, nga nakaroon sa Tambulig, siguro ni siya, ay sa mahinay pahayahay, maayong buntag kapaglao, may buntag sa diha. So, parayon tayo sa itong pagtuon karon. Human sa, kung ang tao mamatay na, adunay hukom nga ipahamtang sa Ginoo. Sa Hebreyo 9, versikulo 27, nagkanayon diha, nga maingon nga tagibut-an ang matay sa makausara, ug tapos na namo na ang hukom. Sa tubay, ni kamatay sa tao, musunod ang hukom. Unsa may hukom? Buti pasabot, nga asa ta ibutang nga lugar, ato pa ta sa impierno, ari ba ta sa langit. Mo na hukom sa Ginoo. Buhay purgatorio ha, kaya ang purgatorio, hinimo raman na sa Roman Catholic ang purgatorio, dili man na sa Biblia. So, sa Biblia, iso walay or. Kung musipyat ka sa langit, impierno jud ka. Kung musipyat ta sa impierno, malangit mo ta. Muna na sa Biblia mga higala, no? Alang sa mga nagtanaw karon. Na, ang ingos Biblia, nga ang impierno mga kaigsuunan, kinsa ang maimpierno, kadtong malinapason sa balaod, mao'y maibutang sa impierno. Gitawag sila mga dautan. Nga sa ato pa ang pulong dautan, naglangkog diha sa pagsupak sa balaod sa Ginoo. Tagon sa dautan. Mo na giingon sa Mateo 13:41-42 mga kaigsunan. Oh, Mateo 13:41-42. Nga naman tungkol kay ang Biblia igsuon naghatag nato og kanang pamahayag kung unsa man ni pulong dautan kay usahay mo ang tao dili mo sugot og tawgon og dautan kay suko man na. Oh, pero ang Bible ay naghatag og description sa pulong dautan. Unya ang dautan itambog nato sa linawng kalayo nga ang tao mohilak o mugago sa lumang ngipon. Sa ato pa ang ibutang sa impierno ama mga taong dautan. Wala miingon nga ang ibutang sa impierno, mga Katoliko, wala na, or Baptist, Pentecostal, or Sabadista, wala nas bersikulo. Ang naas bersikulo nga ang dautan, ibutang sa impierno. Now, ang Bible naghatag po na ito o pamahayag, unsa man ni pulong dautan. Nabisan pag di ka maangkong nga dautan ka, pero kung maigo ka sa bersikulo sa Biblia, di ka kalikay. Salmo 119:142. Dili maluwas ang dautan kay wala man sila magtuman sa mga sugo sa Dios. O sa ato pa ang dautan di ay kato mga tao nga wala magtuman og sugo. Unya ang dautan maibutang sa impierno. Sa ato pa laktod nga pagkasulti ang mga tao nga dili mutuman og sugo sa Ginoo mo'y maimpierno. Mo man klaro gud magkaigsunan. Ngani gi palapad na ni Ginoong Hesus sa iyang wali. Gisultian nila ang mga tao nga dili garantiya nga kabalo ka mo sampit sa ngalas Ginoo. Dili garantiya nga kabalo ka mo ampo, malangit na ka. Di garantiya na. Di pod garantiya nga mananambal ka na nag-aaya ka masakiton. Oh, niya mingo nga malangit ako ani.
kay daghan naman sa kito ng kitambalan. Dili na garantiya magkaigsunan. Dili po na garantiya nga ang mga yawa mo gawas kung imong pagawason nga ikaw lugar magkapanghilip, mga magkapanghingilin o gipangyawaan. Dili na garantiya nga malangit ka. Nga naman, ang sa may sulti ni Kristo dahil niya, tanaw na, Matthew City, versikulo 21. Kining istorya magisunan kang Kristo gini. Dili ni ako nga pinulungan nga gatumo-tumo lang ta. Kung dili kang Kristo ni nga pamahayag. Sa akong giingon, dili garantiya nga ikaw nga mananambal ka, daghan ka, masakiton, gipangayo, o dili garantiya nga tinuod na ka, o niya malangit ka. O, sunod, dili por garantiya nga na kay mga milagro, o niya mo gawa sa mga yawa sa tao, kay imong ampuan, di po na garantiya nga malangit po ka. O dili po na garantiya nga daghan kag masakiton, gipandabala nga naayo ka, malangit po ka. Dili na si garantiya. Ang Kristo binulungan mga igsoon. 7:21 sa Mateo. Dili ang tanan magaingon Ginoo magkasulod sa ginhari sa langit. Ang Kristo ni binulungan. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuoton sa akong amahan nga anaas mga langit. Sa to ba klaro? Ingos Kristo, dili tanan daw nga tao nga mosampit og ngalan o mayon Ginoo or makaila sa ngalas Ginoo, dili garantiya siya nga malangit na siya. Kay naa di ay gitawag nga kanang requirements sa mga tao nga moadtog langit o sa mga tao nga moampo si Ginoo. Versikulo 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw wa Ginoo, dili ba nangaghimo man kami og mga propesya, mga pagtagna gamit ang imong pangalan. Tungod sa imong pangalan, og nagpagula kami mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. 22:3. Og unya magaingon og kanila, wala ako gayod kamo igkaila, pahawa kamo kanako kamong mamumuhat og daotan. Tanawa. Sa to ba, ang kang Kristong pinulungan magisunan gitagaan tag warning nga kay daghan kun mutuo karon, labi nagbananambal na. O sa di igsuon nga ang tao masakito na unya. Mura grabe na gyud. Adunay tao nga duulan igsuon unya. Maulian siya. No, napag na Facebook makalakaw na, bisag unsa gi paralyze pa nakalakaw na. O ang uban nakabakod, gumikas gahom. Apan di ni garantiya di nga malangit siya ana. Dili po garantiya nga tinuod ng iyang baruganan, apan tungo kay naa di ay basihanan. O unsay basihanan magisunan kung wala ta magtuman og kabuton sa amahan, bisan pag mupagawas ang mga yawa, bisan pag mahimog propesya, o bisan pa igsuon kun mugawas ang mga daghang milagro, niayo kag masakiton, niingon ng Ginoo wa ta mo mailhi kay nagbuhat gyapon mog daotan. Di ka matingalaan ang mahigala. Dili ka ta magmahay ana nga daghan ng mga tao nang ayo sakit. Daghan ng mga tao nga gipangyawaan, gipagawas nimo mga yawa. Unya daghan na kay mga tagnang gihimo nya na natuman pod. Unya inyo kas Ginoo nga wa ako kamo mailhi, kamo nagbuhat gihapon daotan. Usa may kuwang ato. Tungod kay wala sila magtuman sa kabuton sa akong amahan matud pa ni Kristo. Unsa may kabuton sa amahan, Salmo 40 versikulo 8. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko, kay ang imong kasuguan ani aman sulod sa akong kasing-kasing. Nga sa ato ba di ang kabuton sa amahan mao ang pagtuman sa balaod sa Dios. Labi na ang napulo kasugo. O kasuguan sa Ginoo, dapat sundon siya. Mauna nga, daghan igsuon ang mga tao nga muriklamo. O nga naman Ginoo nga imo ming impirnohon, nga nigawas ra ang mga yawa gumika nako, kay gumika sa imong pangalan. Nga nang impirnohon man mi Ginoo nimo nga, naghimo mi mga milagro, o tambal mo sakiton, imo di ming impirnohon. Ingon dayon ang Ginoo, wa tamo mailhi. Gamo nagabuhat og daotan. Asti lang paita no mga kaigsuon. Ngano wala maihilis Ginoo? Tungod kay wala magtumag balaod. Tungod kay ang ilhanan igsuon na kita mga anak sa Dios kung nagtuman tag mga sugos Ginoo. Mao na giingon sa pinalay 14 bersikulo 12.
nga ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman og sugo. 1 Juan 2:4 bisan gisang moingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo katawhan na bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa to pa ingon ka nakaila ko sa Ginoo. Pero problema lang kay nakaila ka sa ngalang sa Ginoo nga ngalang Hesus. Kristo nakaila ka ana pero problema lang ka mo magsugo. Ingon ka pag Ginoo nga bakakon maka wa ka ma istorya ra man nimo na. Daladala ka sa ngalan nako unya di mo ka magsugo. Kadaghan karos mga pudot ng ana igsoon. Gibutang pa ni karatula sa simbahan. Gibutang sa karatula. Example, Iglesia ni Kristo. Na Kristo sa ilang karatula. Girehistro. Saksi ni Hiuba. Nagipoy Hiuba silang karatula. Church of God. Nagipoy Ginoo silang karatula. Oh. So, ang uban igsoon nga mga pundok nagdalas pangalan nga ilang girehistro. May ngalan ni Kristo, may ngalan ni Jesus, may pulo nga God or Ginoo, di pangrehistro na. Apan dili garantiya nga naay Kristo sa imong iglesia nga gi-rehistro, nabutangan pag Ginoo diha, dili garantiya tinuod na ka. Nganuman ingon ang Biblia mailhan lang kanako kung magtuman kag sugo. Kaya ang nagtuman og balaod mauna ang katawhan ako. Narabay uban maglamog yapon nga sige tagwalig balaod. Ala-ala di ko ni iwali ang balaod nga requirements sa langit niya. Gusto kitang malangit. O, kanang tanang mga tao so, na gustong malangit, ay maglamos ang waling ni balaod, kaya mo ni requirement siya. So sa ato pa, ang pulong dautan, ang nang wala magtuman og balaod sa Ginoo. O ang dautan, ibutang sa impyerno. So ang dautan, di ibutang sa impyerno. So kinsa man yung mga tao may impyerno, mga tao nga manilapason sa balaod. Nga wala magtuman sa balaod. Dili man akong pitulungan sa Ginoo ba yan? 1 Corintios 6, versikulo 10, walay man nila pason sa balaod nga mga panunod sa ginharian sa langit. So kung masigi taglapas sa balaod so nga matay ta, delikado gina. Oh, kay sa ko nag-iingon man kay gisuunan. Ayaw pag unahunang nga human ta mamatay, wala laing problema. Napay problema pabuton oy. Ngano man, kung namatay ta igsuon nga manilapason sa balaod, dako do ng problema. Nga naman, kasiguro mo itang may impirno. Kung namatay ta nga sige taglapas sa balaod, namatay ta wala makatuman sa balaod, dako dag problema tungod kay naapay pagkabanhaw nga dapat ato bangon. Ingon taong gistudyuhan ba nga, abi ni mo Brilipinya, kung wala pag impirno, pwede naman dito mga lagad. Naman siya punto mahigala. Kaya kung wala pa kuno impyerno, pwede na daw nga ang tao dili na mga lagad sa Ginoo. Maghimog daotan, buwa pasagdahan lang, bahalag mga priso ang uban iksoon. Bisyo, inom, sugal, ingon day siya, kung wala pa kuno impyerno, dili na siya mubiya aning sugal, di na siya mubiya aning inom, hubog-hubog, kung wala pa kuno impyerno. Abi ninyo, nangutana ko niya, unsa may mong rason. Pero sa akong una-una, ano ko'y rason? Apan gusto na ko siya ang pagkutanon o siya hinungdan nga nakaingon siya na matud pa niya. Abi ni Brad, kung wala pa'y impyerno, ang matarong, ang walay bisyo, ang dili palahubog, ang dili sugarol, ang dili himamay, or manglaki, mamatay magyapuna. Kini po mga tao nga palahubog, kini mga taong sugarol, kini mga tao nga tulisan, mamatay gyapon di tablar man na. Di ba? Mamatay gyapon ang mga tao naglapas sa balaod, mamatay gyapon tong ubang nga mga tao nagtuman sa balaod. Ug matud pa niya, tablar ra ang tanan, pulos mga matay. Pero ingon dahil siya, ang problema kay naay pagkabanhaw. Na. Adunay pagkabanhaw sa mga dautan, naa siya pagkabanhaw sa matarong. O gidescribe sa Biblia may gala. Kining pagkabanhaw sa dautan o pagkabanhaw sa mga matarong, lainig agianan. Mga lugar din nga ilang padulungan igsoon, nga nagkalaylahi sila. Puno sila mabanhaw, apan naa sila lugar nga atuan, nga di sila mag-uban. Daniel 12, versikulo 2.
daghan unya ang mga tulog sa abog mahigmata. Ang uban ngadto sa kinabuhi. Ang uban ngadto sa paghinugma silo. Sa ito pa klaro ang bersikulo. Nga daghan ang mahigmata sa umalabot nga panahon. Kibali daghan ang mabanhaw. Apan ang matarong banhawon tagaan sa kinabuhing dayon ug ang dautan banhawon tagaan pod sa gitahukom nga mao ang impierno. Mo nag-ingon sa nuwan, 1:5-28. Ayaw ka mo kay bulong ang tagna nagsingabot na, nga ang tanan nga naas mga lubong, makabati sa akong tingog. Ang nagbuhat og matarong, manggulang nga binanaw ngadto sa kinabuhi, og ang nagbuhat og mangilad sa tangbuhi pa sila, banhawon sa Ginoo, hukman og silo. Muna'y naa diha. Munang usa sa inong sa mga lagad kita, kay kung wala pa'y pagkabanhaw sa mga dautan, pwede naman tayo dili mga lagad. Kay tablar man na. Mamatay ning buutan, mamatay po din dautan. Mamatay ning walay bisyo, mamatay po din na bisyo. So tablara, ang problema kay na ay pagkabanhaw sa mga dautan. Unya ang pagkabanhaw sa mga dautan, adto na mas impierno, gitawag siya ikaduhang kamatayon. Mo nagiingon sa Pedereg 21:8. Nga alang sa mga talawan, sa mga dili matinuohon, sa mga lumayan, sa mga simbag Diyos, sa mga bakakon, ang ilang bahin maong miadto sa linong kalag asupre nga nagadilaab, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Patyon malang gihapon. Og ang dautan banhawon niya patyon magsunan, di po na isud sa tambog sa impierno nga espiritu, matmas uban espiritu. Wa ko ni unod og bukog, di gyud na tinuod. Tungod kay ang Bible nagsulti nga kompleto nga lawas ang ibutang dito sa impierno. Maubitan ang muhilak o mukagot ang ipon kay gisakitan lagi. Sakit lagi na mo na muhilak ang mga tao. Sa grabing kasakit. So ang itambog sa impierno kompleto ng lawas. Ang muadto pug langit kompleto po tong lawas. Di po to kay espiritu ra. Na kana igsuon nga opinion o kana nga bersikulo sa Biblia, naghatag na to nagpanglantaw nga samtang buhi pata kinahanglan tang mga lagad sa Ginoo, kinahanglan tag mga tinumanon sa kasuguan sa Ginoo tungod kay naay pagkabanhaw sa tanang nangamatay dautan og matarong. Ang nindot lang mao kung namatay tang matarong ta, namatay tang matinumanon kay tagaan tag kaluwasan nga dayon. Hebrehanon 5:9. Alang sa tanang matinumanon og mutuo ni Kristo, hatagan siya sa gitawag nga kaluwasan nga dayon. Hatagan sa kinabuhing dayon. Kung kita mamatay nga nangalagad sa Ginoo og na matinumanon sa mga sugo. Pero kung ang tao namatay pod nga manilapason, wa nagi sikansan sa naha. Ayaw pag unahuna ang kunang tao namatay nga manilapason sa balaod, namatay nga naibisyo, namatay nga palahubog, namatay nga sugarol. Ayaw mo pag unahuna nga napay second chance. Kaya wala na. Kaya ang kamatayon usa ka paagis pagsiras kaluwasan. Bisan pag usaon pa naglitok sa manabtan para malangit ka, di na gyud na mahitabo. Tungod kay kanang doktrinas pagpangadji, dili na doktrinas mga apostolis, doktrina na sa Roman Katolik, nga gipartner sa purgatorio. Na, wala may purgatorio sa Biblia. Walay doktrina nga ang patay pangadjian para malangit, wala po'y doktrina nga naay purgatorio. Ang buti pasabot mga kisunan, langit rag impierno ang naas Biblia. Walay oy. Kanang ingon si Biblia nga, ingon Ginoo, isa, Deuteronomio 30:19. Gisampit ako ang langit o yuta sa pagsaksi bato ko ni muning adlaw. Nga sa imong atubangan, namutang ang kinabuhi o kamatayon. Tunglo og padalangin. Kana nga pagkasulti may galawa na gunay purgatorio ana. Nga naman, kinabuhi, kamatayon. Waji ur. Sa ito pa, langit o impierno, naa na to na. Kita nalay pili. Tunglo panalangin, na ano to, kita na pili. So, mauna igsuon ang naas Biblia. Mauna kinahanglan nga samtang buhi pa ta,
Naagi tayo pagkamati naman no, sa balaw, kay bulahan lang mga matay ta, safety na ang atong kaugalingon. Pag abot sa pagkabanhaw, banhaon kas Ginoo, o niya tagaan kas kinabuhi ng walay katapusan. Mabata nagiingon sa Biblia, pinanay 14:13, bulahan katong namatay nga nas pagtuo, sa King James Version, sa Bible na Good News, bulahan tong namatay nga nangalagad. Sa to ba, di malas tong namatay ng mga lagad. Mo na Ginoo dili malipay, kung namatay tong tao manilapason. Ezekiel 33:11. Ako walay kalipay sa kamatayos taong dautan. Nga din dili sa malipay. Tungod kay ang taong dautan nga matay, siguro ginang maimpirno, di magina malangit, kay hukman na kita sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili binuhatan sa manabtan. Mo nagiingon ako mahigala ba nga, kanang ang doktrina nga gisaway sa Ginoo ilan yung gitudlo sa mga tao o sa mga doktrinahan gisaway sa Ginoo. Kana pa pangadji, iya man ang gisaway. Mateo 23:14. Mato ba ni Kristo, alaot ka mag-iskribag mga parisyo mga maot. Kay ginasubad ninyo ang kwarta sa babaeng balo. O aros pagtabol-tabo ni naghimo kamong tag-as nga mga pangadji. Busa inyo lang may aguman ang labi pa kabugat nga hukom silot. Naliman ka na. Kung kanang pag-istoryahan, ako pa na, di gimuto, kaya ako may gasulti. Kasi Kristo magod. Kang Kristo na pindulungan. Gisaway na niya, igsuon ang mga tao nga doktrina nga pangadjian na patay para malangit. Gisaway na ni Kristo na. But the problem, igsuon, ang gisaway, gitudlo na hinoon sa mga tao. Karon, kung gitudlo sa mga tao ang pagpangadji para malangit sila, ang problema kay di man tinuod, pitindaghan ng maimpirno. Nga naman, kay magsalig mahinoon. Way problema ni di ta maglagad. Oy, bahalag mamatay tang subak sa balaod, bahalag mamatay tang sugaro, bahalag mamatay tang edi na may manggadji pa ito. Malangit ka punta. Mao man ang hunahunas mga tao gud. Onya karon kay ang hunahunas sino dili man hunahunan to. Sumala pa sa Isaiah 58 bersikulo 8 ingos Kristo. Ingon ng Ginoo sa mao nga bersikulo sa Biblia nga 56:55 kay ang akong mga unahuna mao dili mao ang inyong unahuna ni ang inyong mga dalan akong mga dalan na ingon ng Ginoo. Ang ato daw hunahuna dili na hunahunas Ginoo. Kung nagunahuna ta nga maluwas ang patay pangadjian, di gyud na hunahunas Ginoo. Kung magunahuna tanga na purgatorio, wa po na magunahuna Ginoo na purgatorio. Kaya ang unahunas Ginoo duhara kadtong na ay langit ug na impierno. Maura na diha ang naplasta mga kaigsuunan. Muna bantayanan unya kara pangutana mato ba dito kung ang tao daw nakaangin sa pagpakasala sa usa ka tao iapil sa impierno. Mateo 13:41 kadtong tanan nga nakaangin sa paghimog dautan kadtong tanan nga nakaangin nga ang tao makasala itambog ngadto sa linaw kalayo. Kung nagbuhat ang doktrina nga mo hinungdan nga ang tao maimpierno gumikan sa maong doktrina, kanang naghimo ana yapir po nagtambog sa impierno. Kay kung may nakaingon, di ba? Ingon ana mga higala. Sakit po ganing kamatuoran pero matay mahimo kay di siya po tutuguan na. Isulti mo yung tinuod. Mo na nga may pagtanaw di ni Michael, no? O gausab sa banat sa kamatuoran maayong buntag diha. Matay ba diri sa maayong buntag brad tapos na imong crusade mana dito sa kuan dito sa natapos ang crusade nato dito sa hilltop igsoon umana. Sunod ato paning tagapatagad. Paki-upload ani nga wali nimo bro John. Kay ako ning gipaminawan sa akong mga okay. Ato man i-upload sa YouTube. Dito lang sa YouTube paingon. Napo ni Facebook. Jerry Dublin, Nel, Gikali, Adventista, kanos mahimong exempted ang usa ka pastoratoy. Pastoritoy aber. Kanos ako nung exempted. Unsa man ang exempted? Klaruhan na unsa nang exempted. Kay kung ingon tag exempted sa
kanang gitawag nga paghimog dautan exempted. Kanang tao igsuon kumahimog dautan na tinuyuan na ano man kaila mo sila. Adunay mga tao may galang isig nagsayo dagang dili gid maayo. Sugal gyud. Kana lang sigarilyo. Di magid na maayo. Kaya nagiwarningan ang mga gobyerno nga makadaot na gina pero sa nembos mga tao mutabako lang gihapon. Bisag na ibaw nang makadaot, mutabako lang gihapon. Nakaibaw na nga ang bino makadaot, ang ubog-ubog makadaot, muinom lang gihapon. Ang pangutana kasi may tabo. Di, impirno ang labas mga kaigsuunan. No, mo na may tabo. Ingon ana ang naadi sa itong pagtuon. Munang kamo niya nga mga ego, ay alam mo reklamo, kaya alisod mas kayo itong taguan, tinuod mo sana. Sa Karyas 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isig kataw. Manang musulti kita tinuod. Dili ingon nga, pugson mo na ako nga pangundang mo bisyo diha. Ako lang isulti nga, ang Ginoo nagsulti nga, paundangon tag-inom sa makahubog nga ilim nun, sa unsa makahubog nga ilim nun, paundangon ta na. Paundangon tag-kaon o karing baboy, mga mananap mahugaw, paundangon ta na. Biblia maguna, mga kaisuna, dili mo na ako pinulungan. O niya, paundangon ta paglapasan ng balaod. So mauna mga igala ang bot na akong ipasabot karong kabutagon. Duha lang ka lugar ang padulungan sa tao, impierno ug langit. Ug ang maimpierno ang dautan, ang malangit ang matarong. Ngano nahimo siyang tarong? Kaya naay gituman nga balaod. Mo nagiingon sa Biblia sa Roma 2:13. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios. Kung dili ang nagtuman sa kasuguan mao ang pagkamatarongon. Ang tarong di ay katong katumag sugo. Ang dautan katong wala magtumag sugo. Duhara, dautan ug matarong. Mao man gani. Nga kung imong tanaw sa Biblia, kasagaran ang gamiton sa Ginoo sa mga bersikulo, tagurha, dalan nga luag, dalan nga sigpit, duhara gyapon. Ang daan nga sigpit, katong mga tao nga nagtuman sa kabuton sa amahan, nagsunod sa mga sugos Ginoo mo, di nagsubay sa dalang sigpit. O niya ingon ang Ginoo, daghan ra pagmusubay ning dalan nga luag, kay ganahan ng mga tao ning luag nga dalan, sakto gyud. Nga naman, kaya ang luag nga dalan igsuon, ikaw magbuot sa imong kagalingon. Inom ba ka, manugal ba ka, ikaw magbuot ba? Way problema man ang luag manggod. Luag gina. Apa na pangutan na igsoon. Luag na siya pero padulong na si impierno. Adunay sigpit gadalan padulong sa langit. Kay was nga papilion ka na sa Ginoo. Asa man ka langit impierno. Pagpili ni mog langit ang Ginoo na may magbuot ana unsa imong sundon. Listen po mo ang langit ng pilion niya ang yaw may magbuot sa tumanon. Dili man. Kung ang langit ng pilion, ang magbuot ang tagalangit. Na, dabi si Kristo kay miingon man, langit imong gipili, tuman kang nabulo ka sugo. Pahulay ka sa along Sabado, ayaw pagkaon o karing baboy, uban pang isda ng walay himbis, uban pang mananap ng mago, ayaw pagkaon ana. Kung ari ka nako, ayaw pag-inom o maisog ilimnon, ayaw pagkubog-hubog, ayaw pagsugal, kung Ginoo imong pilion. Kay, mamadi magbuot, di man kita. Pero kung ang pilion, impierno, na ikaw magbuo sa mong galingon. Mo na ang luag di ay. Luag ang dalan paingon sa impierno, kay kita man magbuot god. Naara ko na kung ikaw may hari sa mong galingon, ikaw may magbuot, pitingin luag ka, nga naman, walay mo mando ni mo. Walay mo sugo ni mo, kay ikaw may magbuot. O niya, nagsubay taana sa luag nga dalan. Pero, ang tumoy ana mao ang kalaglagan kung impierno mga kaigsuunan. Munang ang tao dapat yun mga lagad sa Ginoo. Mo nagiingon may gala nga ang Biblia gitagaan ta igsuon og panglantaw ba, no? Nga sa ako nang giingon kung wala pa impierno, pwede mo ta dili mga lagad kung wala pa impierno. Ngano kung dili. Pero tungod ni anang igsuon nga silot nga walay silot nga kalayo nga pwede gid sakita na kay ang Bible nagsulti biya 2 Pedro 3 bersikulo 7. Nga kining langit ug yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo
o gitipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga tao nga dili Dios nun. Oh. Kung ani kay igsuon sa Biblia sa Bible of Good News, gisulti dire nga ang langit ug yuta nga atong nakita karon gitagana aron naglagon ang mga dautan. Oh, 2 Pedro 3 versikulo 7. Tanaw na 7. Matod pa 7 ha. Apan pinagiusab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinagis kalayo. Di andam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman og laglagon. Unsa daw? Ang atong gipuy ang kalibutan giandam siya aron laglagon dinhi ang mga dautan. Sa King James dili Dios nun. Sa Bible of Good News mga dautan ang laglagon og sunugon. Unya gidescribe sa Biblia ang dautan ang mga tawo wala magtuman og sugo. Sato pa ang masunog ang dili magtumag balaod. Nakaroon sa napulo kasugo, sa mga nakaroon, di na may istapa na. Napulo kasugo, santusa ang Sabado. Wala mag-ingon nga santusa ang Domingo. Sa napulo kasugo, di na ta pwede muyukbog mga ribulto, mga larawan na kinulit. Unya ato nang gisupak. Muyog po taglarawan na kinulit. Di po tayong bala ang Sabado. O sa may tabo sa balaod. Di, pertin paita mga kaigsunan. Pertin paita. Muna igsoon nga samtang karon ni apatas kalibutan nagpaabot sa Ginoo. Huna-huna ang mga kaigsuonan nga duha lang ka klase ang nagpaabot sa Ginoo. Nagpaabot para makauban sa Ginoo ngadto sa langit og nagpaabot para po dauban sa Ginoo ngadto sa impierno. Nagpaabot para muuban og nagpaabot para dauban. O kini mga tao nagpaabot para makauban sa Ginoo, mo ni sila mga tawanan nga nagtuman sa kabuton samahan. O kini mga tao nga nagpaabot para dauban sa Ginoo, mo ni mga tawhan nga masinupakon sa balaod ug wala magtuman sa balaod sa Ginoo. Mangutana, asa man ta ani? Nagpaabot ta para makaubas Ginoo o nagpaabot ta para dauban? Igsuon kamo ni magtimbang-timbang anak kun asa mo ana. Basta ang gisulti nako nas Biblia, kay ang Biblia gitagaan og katungod sa pagsabot sa kaluwasan, paghatag og kaalam sa kaluwasan, pagtudlo unsan paghibog matarong, mubadlong, musaway, o mutulid na to, pinagis lang kasulatan, mo nagiingon ako, mga kisunan, kung gusto ka mo atog langit, sunda unsay naas Biblia. Kung gusto ka matog impierno, supaka ang tanan nga naas Biblia. Morgina. Latod nga pagkasulti, kung gusto ta malangit, tumana ang sugos Ginoo. Pero atong gusto ma impierno, ato pong sunto na sugos yawa. So, salamat iso ni kabuntagon alang sa mga viewers sa kalimot sa pag-share tong live aron dagan ang masahod sa kamatuoran. Mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ni kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kaya mo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Ginoo, magkatawhan nga namin yung nagtanaw. Nga masabta ng minsan, masabta ng kamatuoran, alam may mo kami tagos sa kinabuhi, wala katapusan. Ang gisalik, pinaagil lamang si bugtong anak na among naluwasan. Bueno, sa ngalan sa timbangan, sa katanungan, ako si Brother John de la Piña, kaninyo, nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kalawasan na panang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat, maing buntag. God bless o bye-bye. Salamat. Bye-bye.